Assalamu alaikum dear students. This is class 9th and we are discussing disaster management. Today we will be discussing about mitigation measures. In the last two lectures we have discussed about the most destructive and the most dangerous natural disaster, that is earthquake, and we have also learned about some of the effects, some of the impacts of the earthquake. Today we will be discussing some of the measures which we should take to avoid the impacts, to avoid some of the devastating effects of the earthquake. What is mitigation? Mitigation is a process that is taken up to minimize the impact of any natural disaster. मिटिगेशन एक ऐसी अमल है जिससे हम जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं इनके इम्पैक्ट्स में थोड़ी कमी ला सकें, इनसे कैसे बचा जा सके, नेचुरल डिज़ास्टर के जो इम्पैक्ट्स होते हैं इनको कैसे हम मिनिमाइज़ करेंगे, ये मिटिगेशन मेजर्स या मिटिगेशन प्रोसेस कहलाता है. earthquake does not kill people but buildings do. जैसा कि आपको पता है कि earthquake जब आता है तो earthquake की वजह से हमें नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि earthquake की वजह से जो हमारी बिल्डिंग्स जो होते हैं जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये जब बिल्डिंग्स जो कोलैप्स हो जाती है तो इन बिल्डिंग्स के कोलैप्स होने की वजह से मुख्तलिफ लोगों की जानें इसमें जा सकती हैं. सो हमें चाहिए द स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस शुड बी डिज़ाइन्ड and built in a way that these can withstand ground shaking. हमें क्या चाहिए, हमें जो भी बिल्डिंग्स जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें कंस्ट्रक्ट करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि इनको हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें, इनको हम इस तरह से बिल्ट करें ताकि ये ग्राउंड शेकिंग की वजह से हिले नहीं. ग्राउंड शेकिंग की वजह से जिस टाइम में ग्राउंड शेकिंग होती है, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, ये विथस्टैंड रहे, ये अपनी जगह से ना हिले. Architectural and engineering inputs need to be put together to improve building designs and construction practices. ये building designers या construction practices, construction process जो करते हैं हम, इनमें हमें architectural and engineering inputs को एक साथ मिलाना चाहिए ताकि हमारी जो ये building designers हैं या construction practices हैं ये improve हो जाए. और इसके अलावा soil types must be analyzed before construction and structures must not be built on the soft soils without proper designing. इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि जो impacts of natural disasters, खास करके earthquake के बारे में हमने पढ़ा है कि earthquake उन जगहों पर ज़्यादा इम्पैक्ट का, ज़्यादा असर डाल सकता है जहाँ पर सॉफ्ट सॉइल हो, जहाँ यानी सॉफ्ट सॉइल्स पे हम अगर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करें तो इन बिल्डिंग्स को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है earthquake की वजह से. तो हमें चाहिए कि इन सॉफ्ट सॉइल्स को अवॉइड करें, इन सॉफ्ट सॉइल्स पर हम कंस्ट्रक्शन ना करें. Buildings built on soft soils are more likely to get damaged even if the earthquake is not particularly strong in the magnitude. अगर earthquake मामूली earthquake हो जिसका magnitude बहुत ही कम भी अगर हो, लेकिन अगर वो बिल्डिंग जो सॉफ्ट सॉइल्स पे बनी हुई होगी तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है. Buildings, houses should not be constructed very close to each other in earthquake prone area. जो earthquake prone areas होते हैं, जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ये earthquake prone area कहलाता है, जो जोन 4 और जोन 5 में पड़ता है. तो हमें जब हम earthquake prone areas पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें कि हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादातर क्लोजली इन बिल्डिंग्स को आपस में कंस्ट्रक्ट न करें. दिस कैन कॉज मच डैमेज ड्यू टू कोलिजन, क्योंकि अगर earthquake कभी आ जाए तो ये इन बिल्डिंग्स में कोलिजन आ सकता है, इन बिल्डिंग्स में ये बिल्डिंग्स कोलाइड हो सकते हैं ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ earthquake. एनफोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स. तो पहला मेजर हमारे पास ये है. ऊपर के पैरा में हमने बहुत सारे ऐसे मेजर्स पढ़े कि जिनकी वजह से हम earthquake के इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. तो इसके अलावा हमारे पास और भी ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, और भी ऐसे मेजर्स हैं जिनकी वजह से हम earthquake की जो इफ़ेक्ट्स हैं, डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं, इनको मिनिमाइज़ कर सकेंगे. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वी मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द बिल्डिंग कोड्स. हमारे पास बिल्डिंग कोड्स होते हैं या बिल्डिंग गाइडलाइंस होते हैं
جن کو ہمیں اچھی طرح سے فالو کرنا چاہے بیفور کنسٹرکشن یا اس وقت جس وقت ہم کنسٹرکشن پروسیس شروع کرتے ہیں. پبلشڈ بائی دا بیورو آف انڈین اسٹینڈارڈس اینڈ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. یہ جو کوڈس اینڈ گائیڈ لائنس ہوتے ہیں ان کو پبلش کون کرتا ہے, یہ پبلش کن کے ذریعے ہوتا ہے؟ دیٹ از دا بیورو آف انڈین اسٹینڈارڈس اینڈ دا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA. یہ جو دو طبقے ہوتے ہیں یہ ریڈیوس کرتے ہیں امپیکٹ آف ارتھ کوئکس کو. ان کی اب کچھ گائیڈ لائنس اور کوڈس ہوتے ہیں, ان کوڈس اور گائیڈ لائنس کو ہمیں اچھے سے اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہے ڈیورنگ کنسٹرکشن پروسیس. تو دوسرا, ویریفیکیشن آف بلڈنگ پلانس. Verification: municipality should verify that buildings are constructed in compliance with building guidelines set up by the government. جو گورنمنٹ کے کچھ بلڈنگ گائیڈ لائنس ہوتے ہیں تو میونسپلٹی کو چاہے کہ وہ اس کنسٹرکشن پروسیس کو جہاں پر بلڈنگس کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہوں ان کو اچھے سے ویریفائی کرے کہ کیا یہ گورنمنٹ نے جو گائیڈ لائنز اس کے لیے سیٹ اپ کیے ہیں کیا یہ اس کے تحت کنسٹرکٹ ہوتے ہیں یا نہیں. اس کو اچھے سے میونسپلٹی پہ یہ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ویریفائی کرے. ریٹرو فٹنگ آف ایگزسٹنگ بلڈنگس. ریٹرو فٹنگ, جو ہم نے بلڈنگس پہلے بنائے ہیں, جو ہم نے بلڈنگس تعمیر کیے ہوئے ہو, جو ہم نے بلڈنگس کنسٹرکٹ کیے ہوئے ہو, ان کو ریٹرو فٹنگ کرے. ریٹرو فٹنگ ایک ایسی عمل ہے, ریٹرو فٹنگ ایک ایک پروسیس ہے جس میں ہم اولڈر بلڈنگس, پرانے بلڈنگس کو موڈیفائی کر کے اس کو ارتھ کوئک ریزسٹنٹ بنائے. سو ہمیں پرانی بلڈنگس کو ایسے موڈیفائی کرنا چاہیے, ہمیں پرانی بلڈنگس کو ایسے مضبوطی سے موڈیفائی کرنا چاہیے تاکہ وہ ارتھ کوئک ریزسٹنٹ بنے. پبلک اویئرنیس. Training programs should be conducted for architects, engineers, contractors, government functionaries, etc. regarding adoption of safe construction practice for building and structures. جو ایسے کچھ ہمیں ٹریننگ پروگرامس لانے چاہیے, ہمیں کچھ ایسے ٹریننگ پروگرامس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. کن کے لیے؟ فار آرکیٹیکٹس, فار انجینئرس, فار کنٹریکٹرس اور گورنمنٹ فنکشنریز, جن کا رول رہتا ہے کہ جو بلڈنگس کنسٹرکٹ پروسیس ہوتا ہے اس میں سے یہ ان کو اچھے سے ٹرین کریں کہ کیسے بلڈنگس کو کنسٹرکٹ کرے, کس سوائل پہ ہمیں کنسٹرکٹ کرنا چاہے, کس بلڈنگ کو کس طرح سے مضبوطی سے ہمیں موڈیفائی کرنا چاہیے. کہ آل وی شوڈ امپلیمنٹ سم ٹریننگ پروگرامس ان that we should avoid, we should minimize that loss of, we should minimize the impact of this earthquake. Safety rules. We cannot predict or stop the earthquake, but we can minimize the impact of earthquake. The following pointers should be kept in mind to minimize minimize the damage to life and property due to an earthquake. ہمارے پاس اب کچھ سیفٹی رولز ہوتے ہیں. کیوں ہم ارتھ کوئک کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ارتھ کوئک انپریڈکٹیبل ہے, اور نہ ہم ارتھ کوئک کو روک سکتے ہیں. وی کی ناٹ ایون اسٹاپ دا ارتھ کوئک بٹ وی کین مینیمائز دا امپیکٹس آف دا ارتھ کوئک, جس کو ہم میٹیگیشن کہتے ہیں. ہم کیسے ان کو مینیمائز کر سکتے ہیں امپیکٹس آف ارتھ کوئک جو ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کچھ پوائنٹس اپنے دماغ میں, اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے تاکہ ہم ان کے امپیکٹس کو منیمائز کر سکیں. وہ پوائنٹس کیا ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینکس.